Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're taking a closer look at a truly insightful piece of research. What you're about to hear is an exploration based on a summary we generated using a large language model, an LLM. It helped us, quickly distill this complex research. This paper, it's titled The Unexpected Upside of High Language Diversity, Social Integration Through Language Advice Networks. And it was published in the prestigious Journal of Management. That's an FT50 listed journal, so top tier stuff. And we absolutely want to acknowledge the brilliant minds behind this work. Mai Al-Naemi from Qatar University, Hyun-Jung Lee from the London School of Economics and Political Science, and Carol Reade from San Jose State University. Their work, honestly, and I think deep reading in general, it really affirms that wisdom, empathy, human understanding, well, they aren't optimized, are they? They're lived. And this is especially true for those of you maybe embarking on your own research journey. So whether or not you subscribe to this channel, we really urge you, please make time to read this thoughtfully crafted, rigorous, open access article. The link is right there in our show notes. It's definitely an investment in your understanding. Today, we're going to walk you through this paper. We'll try to explain it almost as if you're just about to start your own exploration, focusing on the fascinating twists and turns that make this study so compelling. Okay, let's unpack this. So the core issue, the thing this paper dives into, it's something loads of multinational corporations grapple with. Language diversity. I mean, picture a company, people from dozens of different language backgrounds all working together, usually a common language, lingua franca. Often English is mandated, to help everyone communicate. Sounds like the logical, efficient solution, right? It does sound logical, and the intention behind it is certainly good. But what's fascinating here, and what the evidence often suggests, is that this corporate lingua franca mandate, it can actually create more problems than it solves. Instead of making things easier, it can negatively affect social integration, even knowledge sharing in the workplace. We're talking real misunderstandings. It can limit people's ability to express complex ideas. And sometimes marginalized non-native speakers, they might feel less confident or just plain excluded. Exactly. So it's deeper than just, a simple language barrier. It's this organizational friction. Yeah. And the paper really highlights why the standard solutions often aren't cutting it. Think about formal translation channels. They can be incredibly slow. They cause significant delays in just daily work. I mean, imagine needing a simple request translated and it takes a week or more. There's this one administrative assistant, Khaled, from the study. He described how he just skips this long process. He said, we're talking about a week or so, and apparently sighed when he said it. That's just not practical. It absolutely is not in a fast-paced environment. And this raises a really important question. If the formal systems are so inefficient, how do people actually manage? How do they handle the daily flow of English language work in these highly diverse places? This is where the authors found something truly unexpected, something that kind of flips the traditional narrative. Yeah, this is where it gets really interesting. The authors started their study looking at a very specific and increasingly common situation. Workplaces with high language diversity, but maybe surprisingly, low overall proficiency in the mandated language, like English. With global migration trends, you see this scenario more and more. They focus on a large energy company in the Arabian Gulf. Gulfco, that's a pseudonym, of course. Over 65 nationalities working there. English is mandated, but most employees. They have varying levels of fluency, often lower. What a mix. It's an incredible mix. And in their first phase, just observing, what they uncovered was this informal, voluntary network, just emerging organically, almost like a hidden current within the company. They gave it a name, the Language Advice Network, or LAN. And instead of people feeling burdened by language differences, they saw individuals routinely seeking and offering quick, informal language help. It could be for a specific word, maybe a tricky phrase, or even, company-specific jargon. Remember that example, Amna, a new team member. Instead of struggling with Google Translate, she just leaned over and asked her British colleague, Charles, about on probation, which was on an Excel sheet. It was instant, direct, effective. Right. So these aren't just isolated incidents, these little casual exchanges. They weren't friction points. They were actually a practical, efficient way to get daily tasks done. And a positive social interaction, too. That's a crucial difference from some older research, isn't it? Which often saw these informal networks as negative, like a burden or a sign of things not working properly. This study suggests they can be a huge asset. They absolutely can. But the context matters. It's not automatic. The researchers pinpointed 3 specific contextual conditions at Gulfco that really seem to facilitate this positive LAN engagement. And these conditions, as you said, are becoming more common in workplaces globally.
Okay, so the first condition is high native language diversity. They call it linguistic superdiversity. Unlike places with maybe just a couple of dominant languages, Gulfco had no single dominant native language group. None at all. This meant English wasn't just one option. It became truly critical for daily interaction between literally dozens of different groups. As one senior British expat put it, and it paints a picture, there are over 60 nationalities in Gulfco. This is as international as it gets. So in that kind of environment, asking for help, it isn't seen as some personal failing. It's just normal, part of the everyday. That makes total sense. If everyone around you speaks a different first language and English is the only bridge, well, needing help with that bridge is just part of the deal, isn't it? What was the second condition? The second was low lingua franca proficiency among the majority. Because most employees at Gulfco weren't highly fluent in English, it wasn't their first language, maybe their education didn't emphasize it, they didn't feel linguistically ostracized for needing help. It was a shared thing, a common challenge. And this collective situation, it actually motivated them to actively seek help and genuinely try to improve their skills. Wow. A Filipino employee at Chris, he noted it's just natural for his less fluent colleagues to seek help, simply because, for many, help is necessary. Yeah. There wasn't that stigma. Right, so it's less about individual struggle and more like a collective learning journey. Okay. And the third? The third condition was high asymmetry in lingua franca proficiency. Basically, this just means there was a really wide range, a spectrum, of English fluency levels across the company. This created a natural opportunity for the less fluent speakers to tap into the knowledge of their more fluent colleagues. And importantly, it wasn't seen as a weakness. It was seen more as a chance to collaborate, to leverage different strengths within the team. There was Leah, a Greek senior analyst. She put it beautifully. Everyone here doesn't speak fluent English, but it's okay because it doesn't mean they're incompetent. It just means we need to collaborate to succeed. This even led to situations where someone might be advising others on English, but seeking advice themselves on, say, a technical issue, dual roles. Wow. It's fascinating how those three factors combined. They really seem to have transformed a potential barrier into this unique opportunity for connection for learning. Sounds like they created the perfect storm, in a good way, for this informal network to thrive. But okay, so the networks are there. How do people actually use them? And what makes people participate? This leads to their second phase, right? Exactly. So the authors then moved on to ask, okay, how do people seek this language advice? And what's the motivation for others to offer it? They found two key pathways for seeking advice. Yeah, the first pathway, it's probably what you'd expect. They call it utilizing homophily networks. This is basically seeking help from colleagues who share a similar native language or cultural background. Yeah. It's often easier, right? More comfortable, less formal. One Filipino interviewee summed it up perfectly, saying they'd just go to Linda or May, who are both Filipino colleagues. Easy, familiar. Makes sense. We tend to stick with people like us. But, and this is where it gets really interesting, I think, and where this study makes a big contribution. They found a strong tendency for crossing language boundaries. People were purposefully seeking out fluent English speakers outside their own native language group. Think about that. One Gulf National interviewee said it perfectly. This quote really stuck with me. If I want to make friends, I look for someone like me. But if I need English help, I will look for someone who is nothing like me. That quote just nails it, doesn't it? It shows the instrumental nature of these specific connections. And this wasn't just, a few stories. Their qualitative finding was strongly backed up by their social network analysis in phase 2. The data showed that heterophilous connections, meaning links across different language groups in this land, far outnumbered the homophilous ones, the same language group connections, by more than 3 times. This really sets the language advice network apart from, say, general advice networks or friendship networks, which often lean heavily towards homophily. Here, it's clearly not just about friendship. It's about getting the job done, accessing that specific resource. Okay, so we know how people seek help and that they're surprisingly willing to cross those linguistic divides to get it. What about the other side? Why do the fluent speakers, who aren't formally required to do this, why do they willingly offer help? The paper digs into this using generalized exchange theory, revealing 2 really fascinating mechanisms. Right. The first mechanism is reputational giving. This basically suggests that advisors offer help because they believe their good deeds, their helpfulness, will ultimately benefit them somehow. Maybe not directly from the person they helped, but down the line. An Indian procurement officer put it this way: the more you share, the more you are regarded as a valuable team member, and this is how you gain people's utmost respect.
It's about building that positive reputation, a kind of good karma within the workplace, as another IT specialist called it. You become known as helpful, reliable. That's a powerful motivator. Knowing your helpfulness builds your standing, your social capital, and the second mechanism. The second one is paying it forward. And this one's particularly, well, heartwarming, I think. It's where individuals who themselves received language help in the past feel grateful for that assistance. And then they reciprocate that help. Not necessarily back to the person who helped them, but to others in the network who need it now. It's like passing the torch. There was a Palestinian female interviewee who had been an advisee 4 years earlier. She summed up this shift beautifully. Over the years, I learned so much by asking for language help. Now I give it to those who are less fluent than I. It creates this wonderful virtuous cycle of indirect reciprocity. The network sustains itself through this collective sense of gratitude and mutual support. So it's not just transactional, it's about building reputation in this culture of reciprocal giving. Really interesting. But okay, what's the bottom line? What were the actual tangible benefits of this language advice network for the individuals, for the organization? They tracked this over 4 years in their third phase, didn't they? They did. And for the advice seekers, the benefits were pretty clear and immediate. It led directly to improved performance in their day-to-day tasks, and their language competency visibly improved over time. One Gulf national woman shared that the LAN built her confidence and helped eliminate deficiencies in her work related to language. And this wasn't just a one-off boost. That immediate benefit fueled them to seek help more proactively. It created this positive feedback loop. Improvement led to more engagement, which led to more improvement. That's a fantastic outcome for the seekers. But what about the LAN advisors? The fluent speakers spending their time helping, often outside their official job description. Did they get anything out of it? Oh, absolutely. Even though it wasn't formally part of their job, they gained significant status and actually saw a tangible career progression. They became recognized as important contributors, the go-to employees for language help. An Indian male advisor shared how this helped him gain respect. He said, "Your name will come up here and there. This is how you gain their respect and approval." And they found actual hard evidence for this, right? Not just anecdotes. Yes, which is really crucial. The advisors received tangible rewards, things like star rewards, which were financial bonuses, and they consistently got higher annual performance ratings. Their KPIs, the key performance indicators used to measure success. Their statistical analysis confirmed a positive, significant link between having a high LAN advising score and better KPI performance. And this was even after controlling for their own English fluency. That's key. It means that the act of sharing language knowledge itself was being recognized and valued as a contribution. It became a form of career capital. Sarah, a Gulf national woman, was a great example. She got promoted to a supervisory role, and she explained it wasn't just about her own fluency, but about ensuring everyone else learns and improves. Wow. So helping others actually help them get ahead. And beyond these individual benefits, what about the wider organization? Did the LAN contribute to, say, social integration? Massively. It significantly contributed to social integration across the whole company. It did much more than just fix language problems. It actively broke down social barriers. It fostered trust between employees from different native language backgrounds. It helped form entirely new connections that probably wouldn't have happened otherwise. As one Jordanian man noted, it breaks unnecessary boundaries between team members, making them feel they can ask each other for anything without judgment. That makes a very productive and successful team. He even mentioned it spilled over into personal relationships outside work sometimes. So it's building bridges in multiple ways. Exactly. And this creates this ripple effect, ultimately leading to a really powerful outcome. An inclusive, self-sustaining learning culture. The HR manager at Gulf Coast saw this clearly. They recognized that the employees had basically created their own informal system that effectively replaced the need for expensive, formal language training programs. It saved the company resources while actually maintaining or even improving performance. This kind of organic, adaptive learning culture. That's hard to replicate. It becomes a real competitive advantage. And the fact that this whole system was sustained over 4 years, even with people coming and going, that really speaks volumes about its value, its resilience. And you mentioned management knew about this. They weren't just letting it happen. Right, that's crucial too. Management wasn't just passively aware. They actively recognized and reinforced these frontline practices. Maybe not by making it a formal policy, but through various forms of recognition, like those star awards. It shows a really smart, adaptive leadership style, recognizing value where it emerges organically.
So pulling this all together, this study offers some really crucial insights, not just for academics, but for anyone working in a diverse setting or, trying to foster better teamwork. First, it really adds a lot to the diversity literature. It shows how profoundly context shapes the impact of language diversity. In this specific linguistic superdiversity environment, where no single language group held sway, English wasn't just a tool for communication. It became this vital resource that actively fostered connection and collaboration. Yeah, it really challenges that common, often problem-focused view of having a corporate lingua franca. Instead of just seeing it as a barrier or challenge to overcome, this research suggests it can actually be a catalyst for positive social dynamics, for unexpected knowledge sharing. It makes you rethink the whole setup. It does. And second, for those of you maybe looking at similar organizational puzzles, perhaps for your own research, notice how cleverly this study bridges different fields. They connect insights from language studies with established theories like social networks and generalized exchange theory. That's powerful. They demonstrate that language knowledge itself can function as career capital, and that these instrumental ties like needing language help can form effectively across linguistic divides, even if maybe friendship ties still tend to be more homophilous. It pushes the boundaries of existing theories in a really practical, grounded way. And it shines a light on that generalized exchange idea, too, the good karma or paying it forward thing. It helps explain why people help others without expecting something directly back, right? Because they're either building their reputation or they're passing on help they once got. It moves beyond those simpler one-to-one tit-for-tat models you sometimes see in research, showing a more complex, interconnected system at play. Definitely. And, as you think about how these ideas might apply, or if you're starting your own research journey, it's worth considering the limitations they acknowledge, too. Their study was in one admittedly unique context. Gulf Coast is pretty extreme in its diversity. But, as the authors point out, with global migration, these kinds of extreme cases are becoming more common. They offer really rich ground for future research, especially in regions that haven't been studied as much. And they also raise fascinating questions about the people who don't participate in networks like LAN. Why not? What are their experiences? That's another whole area ripe for discovery. This whole exploration, it really showcases how something that seems like a challenge for an organization, language diversity, can actually reveal these powerful, positive social dynamics if you look closely with a rigorous, curious lens. Yeah, it's a fantastic testament to the unexpected upsides that can emerge in complex human systems, especially when people find these informal, organic ways to collaborate and support each other. It's really about leveraging human ingenuity, isn't it? Even when faced with perceived obstacles. So thinking about this for yourself, as you navigate your own professional world, consider this. In our increasingly diverse and interconnected world, where might you find unexpected forms of collaboration and integration hiding in plain sight? Waiting for a curious mind like yours to uncover them, maybe even nurture them. Once again, we really do strongly encourage you to read the full open access article by Mai Al-Naemi, Hyun-Jung Lee, and Carol Reade in the Journal of Management. The link, as always, is right there in our show notes. Thank you for joining us on this journey into understanding the human element of organizations. We hope this has sparked your own curiosity and maybe even set you on a path to your next big discovery. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজ আমরা একটা দারুণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্টের প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বেশ নামকরা জার্নাল, মানে FT50 লিস্টে আছে, সেরা 50টার একটা। ঠিক। আর আজকের আলোচনাটা হচ্ছে গিয়ে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, মানে LLM দিয়ে তৈরি করা সারাংশের ওপর ভিত্তি করে। ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্রোচ। মূল পেপারটার লেখক তিনজন, মাই আল-নাইমি, উনি কাতার ইউনিভার্সিটির, হিউন-জুং লি, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে, আর ক্যারল রিড, স্যান হোজে স্টেট ইউনিভার্সিটির। আর পেপারটা তো এমনি নয়, বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একদম। 2024-এ শিকাগোতে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের যে বার্ষিক সভা হলো, মানে 84তম সভা, সেখানে এটা সেরা গবেষণাপত্রের পুরস্কার জিতেছে। ওয়াও, দারুণ ব্যাপার। জানেন তো, এই গবেষণাটা খুঁটিয়ে পড়ার পর আমার একটা জিনিস মনে হলো, যে এই যে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি, মানুষের মধ্যেকার বোঝাপড়া, এগুলো না ঠিক অপটিমাইজ করার জিনিস নয়। মানে এগুলো জীবনের মধ্যে দিয়ে আসে,
এগুলোকে ঠিক হিসেব করে বাড়ানো কমানো যায় না, এটা জীবনের অংশ। গভীর কথা। হ্যাঁ, ঠিকই। আর আমার মনে হয় যারা একাডেমিক রিসার্চে নতুন বা হয়তো নিজেদের রিসার্চ জার্নি শুরু করছেন, তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা বেশ কাজের হতে পারে। কিভাবে? আমরা দেখব যে কর্মক্ষেত্রে অনেক ভাষার মানুষজন থাকা, যেটাকে সাধারণত একটা সমস্যা ভাবা হয়, সেটা কিভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে এই গবেষণায় দেখা গেছে সামাজিক সংহতি বাড়াতে সাহায্য করেছে। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটাই খুব আকর্ষণীয়। সাধারণত তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এমএনসিজ মনে করে যে বিভিন্ন ভাষার কর্মী থাকলে কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়। ঠিক। সেজন্য তারা একটা কমন ভাষা, ধরুন ইংরেজি, সেটাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়, লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা যাকে বলে। হ্যাঁ। কিন্তু এই গবেষণাটা বলছে, বুঝলেন, যে এই বাধ্যতাবাধকতা অনেক সময় উল্টো সমস্যা ডেকে আনে। তাই নাকি? সমাধানটাই সমস্যা তৈরি করছে? অনেকটা সেরকমই। কর্মীদের মধ্যে সামাজিক সংহতি কমে যায়, জ্ঞানের আদান প্রদান কঠিন হয়ে পড়ে। এটা কোথায় দেখা গেছে এরকম? কোনো বিশেষ অঞ্চলে? হ্যাঁ, বিশেষ করে এমন জায়গায় যেখানে কর্মক্ষেত্রে প্রচুর ভাষাগত বৈচিত্র্য আছে, অনেক দেশের লোক কাজ করে এবং বেশিরভাগ কর্মী ওই বাধ্যতামূলক কমন ভাষায়, ধরুন ইংরেজিতে, খুব একটা দক্ষ নন। ও আচ্ছা। যেমন আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের অনেক সংস্থায় এই ছবিটা দেখা যায়। অভিবাসনের কারণে কর্মীদের ভাষার দক্ষতায় বিশাল ফারাক। এখানেই তো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। গবেষকরা সমস্যা খোঁজার বদলে একটা উপসাগর ভিত্তিক বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে একটা অন্যরকম জিনিস খুঁজে পেলেন। কি সেটা? একটা অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক। ওরা নাম দিয়েছেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভাইস নেটওয়ার্ক বা ল্যান। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভাইস নেটওয়ার্ক ভাষার পরামর্শ দেওয়ার একটা নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ, কর্মীরা কোনো ফর্মাল নির্দেশ ছাড়াই নিজেদের কাজের প্রয়োজনে একে অপরের থেকে ভাষা সংক্রান্ত সাহায্য দিচ্ছেন, বিশেষ করে ইংরেজি নিয়ে। বাহ, এটা তো দারুণ একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। কোম্পানির যে ফর্মাল ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট থাকে তার মতো নয়। না, একদমই না। ওগুলো তো বেশ ধীরগতির, ফর্মাল। এটা হচ্ছে সহকর্মীদের মধ্যে খুব দ্রুত ইনফর্মাল আদান প্রদান। যেমন ধরুন একটা শব্দের মানে চট করে জেনে নেওয়া, বা একটা ইমেল লেখার পর গ্রামারটা কাউকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নেওয়া, কিংবা কোম্পানির নিজস্ব কোনো টার্মিনোলজি বোঝা। আচ্ছা। আর মজার ব্যাপার হলো, অন্য কিছু গবেষণায় নাকি দেখা গেছে এই ধরনের সাহায্য চাওয়া বা দেওয়াকে অনেকে বোঝা মনে করেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে সেটা হয়নি। গবেষকরা এটাই বোঝার চেষ্টা করেছেন যে কেন এখানে অন্যরকম হলো। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে কর্মীদের দেখেছেন, ইন্টারভিউ নিয়েছেন, সার্ভে করেছেন, একটা মিক্সড মেথড ব্যবহার করেছেন। আচ্ছা, তাহলে কারণটা কি? কেন এখানে এটা বোঝা মনে হলো না, বরং একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হলো? পরিবেশের কি কোনো বিশেষত্ব ছিল? ঠিক ধরেছেন। গবেষকরা কয়েকটা কারণ বলছেন। প্রথমটা হলো অতি বৈচিত্র্য বা সুপার ডাইভার্সিটি। সুপার ডাইভার্সিটি 65টারও বেশি দেশের কর্মী, কোনো একটা বা দুটো জাতির বা ভাষার লোকেরাই প্রধান নয়, এমনকি আরবি ভাষার কর্মীও মাত্র 20%। ও, তার ইংরেজিটা প্রায় সবার জন্যই দরকারি হয়ে পড়েছিল। একদম। দ্বিতীয় কারণ, গড় দক্ষতার অভাব। বেশিরভাগ কর্মী ইংরেজিতে তেমন সরগোল ছিলেন না, তাই সাহায্য চাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল, লজ্জার ব্যাপার ছিল না। ঠিক, সবাই একই নৌকার যাত্রী হলে সাহায্য চাইতে সংকোচ কম হয়। আর 3 নম্বর কারণ, উচ্চ অসামঞ্জস্যতা বা হাই অ্যাসিমেট্রি। সেটার কি? সাহায্য করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ ইংরেজি জানা কর্মীও কিন্তু ছিলেন, ফলে যারা একটু কম জানেন তাদের সাহায্য চাইতে সুবিধা হয়েছে। বুঝলাম, একটা চাহিদা ছিল, আবার যোগান দেওয়ার মতো লোকও ছিল। আর কর্মীরা কার কাছে যেতেন সাহায্য চাইতে? পরিচিতদের কাছে, নাকি? দুটোই দেখা গেছে। কেউ নিজের মাতৃভাষার লোকের কাছে গেছেন। এটাকে বলে সমপ্রীতি বা হোমোফিলি, কারণ সেটা সহজ, পরিচিত। হ্যাঁ, স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দেখা গেছে ভিন্ন প্রীতি বা হেটেরোফিলি। হেটেরোফিলি? হ্যাঁ, কর্মীরা ইচ্ছে করে নিজেদের ভাষা বা পরিচিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে যারা ইংরেজিতে সত্যিই ভালো তাদের খুঁজে বের করে সাহায্য চেয়েছেন। ইন্টারেস্টিং। শুধু চেনা লোক নয়, সেরা সাহায্যটা খুঁজছিলেন। ঠিক। নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ করে এটাই দেখা গেছে। সাধারণ বন্ধুত্ব বা কাজের নেটওয়ার্কের থেকে এই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভাইস নেটওয়ার্কে অনেক বেশি বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগাযোগ ছিল। দারুণ পর্যবেক্ষণ তো। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে মনে। বলুন। যারা ভালো ইংরেজি জানেন তারা কেন অন্যদের সাহায্য করছিলেন?
মানে নিজেদের কাজের সময় নষ্ট করে তাদের কি লাভ হচ্ছিল এতে? খুব ভালো প্রশ্ন। এখানে গবেষকরা একটা তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন, জেনারেলাইজড এক্সচেঞ্জ থিওরি। জেনারেলাইজড এক্সচেঞ্জ, আচ্ছা। সেটা কি বলছে? মূলত দুটো কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। এক হলো খ্যাতির জন্য দান বা রেপুটেশনাল গিভিং, মানে সাহায্য করলে সুনাম হয়। হ্যাঁ, লোকে ভালো কর্মী হিসেবে চেনে, সাহায্যকারী ভাবে, একটা ভালো ইমেজ তৈরি হয়। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়টা হলো পরবর্তী সাহায্য প্রদান বা পেইং ইট ফরওয়ার্ড। পেইং ইট ফরওয়ার্ড মানে আমি আজ সাহায্য করছি কারণ অতীতে আমিও হয়তো কারো থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম বা ভবিষ্যতে পেতে পারি, এরকম একটা ব্যাপার। এটা একটা পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি করে দেয়। বাহ, খুব সুন্দর ধারণা। তাহলে এর ফলাফল নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে সবার জন্য। অবশ্যই, যারা সাহায্য নিয়েছেন তাদের কাজের পারফরমেন্স ভালো হয়েছে, আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভাষার দক্ষতাও উন্নত হয়েছে। আর যারা সাহায্য করেছেন, উপদেষ্টারা, তারাও কিন্তু লাভবান হয়েছেন। সহকর্মী এবং ম্যানেজমেন্টের কাছে সম্মান পেয়েছেন, মর্যাদা বেড়েছে। কেউ কেউ তো ছোটখাটো পুরস্কার যেমন স্টার অ্যাওয়ার্ড বা ভালো পারফরমেন্স রেটিংও পেয়েছেন। তার মানে কেরিয়ারেও হেল্প হয়েছে। হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই। আর ম্যানেজমেন্টের এই যে স্বীকৃতি, যদিও পরোক্ষ, এটা কিন্তু ওই অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কটাকে মানে এলএএনকে টিকিয়ে রাখতেও খুব সাহায্য করেছে। দারুণ একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছিল তাহলে। একদম। তাহলে এবার ভাবুন, যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য এখান থেকে মূল শেখার বিষয়গুলো কি কি হতে পারে? আমার মনে হয় বেশ কয়েকটা জরুরি বিষয় আছে। প্রথমত, কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা যায়। ঠিক। যেটা এক পরিস্থিতিতে সমস্যা, মানে এই ভাষাগত বৈচিত্র্য, সেটাই অন্য পরিস্থিতিতে দেখুন কেমন অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ফল দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা খুব বড় একটা শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, অফিসের যে ফর্মাল স্ট্রাকচার, তার বাইরেও এই যে ইনফর্মাল নেটওয়ার্কগুলো, সেগুলো যে কতটা পাওয়ারফুল আর কার্যকর হতে পারে। একদম, অনেক সময় ফর্মাল সিস্টেমের চেয়েও বেশি। তৃতীয়ত, তত্ত্বের ব্যবহার। দেখুন, এই গবেষণায় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থিওরি মানে হোমোফিলি বা হেট্রোফিলি বা জেনারেলাইজড এক্সচেঞ্জ থিওরি ব্যবহার করে কর্মক্ষেত্রের আচরণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তত্ত্বগুলো বিষয়টাকে বুঝতে সাহায্য করে। ঠিক। আর শেষটা? আর সবশেষে হলো এই যে মিক্সড মেথড আর লঙ্গিটিউডিনাল ডিজাইন, মানে সময়ের সাথে সাথে ডেটা সংগ্রহ করা, সেটার গুরুত্ব। কারণ পরিস্থিতি তো সময়ের সাথে বদলায়, তাই না? সেটা ধরার জন্য এই ধরনের ডিজাইন খুব দরকারি। সত্যি, এই গবেষণাটা কর্মক্ষেত্রে ভাষা বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের চিরাচরিত ধারণাগুলোকে বেশ বড় একটা চ্যালেঞ্জ জানায়। নিঃসন্দেহে এটা খুব স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে কর্মীদের নিজেদের দরকার আর সামাজিক আদান প্রদানের কিছু বেসিক নীতির ওপর ভর করে কিভাবে অনানুষ্ঠানিক মানে স্বতঃস্ফূর্ত নেটওয়ার্কগুলো সংহতি বাড়াতে পারে, যেখানে হয়তো কোম্পানির ফর্মাল পলিসিগুলো ঠিক কাজ করছে না বা হয়তো ব্যর্থ হচ্ছে। আর যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা ফেনোমেনন ড্রিভেন ইনকোয়ারির একটা চমৎকার উদাহরণ। মানে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত কিছু দেখে সেটাকে গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা। আলোচনাটা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন বোধহয় ভাবার জন্য রেখে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, বলুন। আমাদের আজকের এই যে বিশ্বায়িত কর্মক্ষেত্র, যেখানে দিন দিন বৈচিত্র্য বাড়ছে, এরকম আর কোথায় কোথায় এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলো নীরবে সমস্যার সমাধান করে চলেছে বা অপ্রত্যাশিত কোনো সুবিধা তৈরি করছে, যা হয়তো ফর্মাল কাঠামোর আড়ালেই থেকে যাচ্ছে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর সংস্থাগুলোই বা কিভাবে এই স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা সমাধানগুলোকে নষ্ট না করে সেগুলোকে বরং চিনতে পারে আর হয়তো যত্ন সহকারে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করতে পারে? হ্যাঁ, এটা নিয়ে সংস্থাগুলোর ভাবা উচিত। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়াগুলোকে সাপোর্ট করা দরকার, দমিয়ে রাখা নয়। আবারও বলছি, যারা শুনছেন, যদি আগ্রহ থাকে মূল পেপারটা পড়ার অনুরোধ রইল। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে, ওটা পড়লে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। অবশ্যই ওপেন অ্যাক্সেস আর্টিকেল, মানে সবাই পড়তে পারবেন, সময় করে পড়া উচিত। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नमस्कार। आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, उसमें छपे एक शोध पत्रिका, कह सकते हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आधारित सारांश है। इसके लेखक हैं माई अल-नईमी, ये कतर विश्वविद्यालय से हैं, ह्यून-जोंग ली,
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से, और कैरल रीड सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी से। और ये भी बता दें कि इस बेहतरीन काम को शिकागो में 2024 की 84वीं एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार भी मिला। इस लेख को गहराई से पढ़ने पर सच में ये एहसास होता है कि ज्ञान, सहानुभूति और मानवीय समझ ये सब सिर्फ नीतियां बनाने से नहीं आती, बल्कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है, महसूस किया जाता है। हम वाकई चाहेंगे कि सभी सुनने वाले, चाहे वे इस चैनल के सदस्य हों या नहीं, इस विचारशील और गहन ओपन एक्सेस लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बना सकें जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं और शायद अपनी शोध यात्रा भी शुरू ही कर रहे हैं, विषय थोड़ा चौंकाने वाला सा है। कैसे अत्यधिक भाषाई विविधता वाले दफ्तरों में, जहां हम शायद सोचते हैं कि लोग अलग थलग रहेंगे, वहां असल में बेहतर सामाजिक मेलजोल पनप सकता है। खाड़ी क्षेत्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी के संदर्भ में चलिए इसे समझते हैं। आमतौर पे तो हम यही सुनते हैं ना कि एमएनसीज एक आम भाषा, अक्सर अंग्रेजी लागू कर देती हैं, लेकिन इससे दिक्कतें आती हैं, खासकर जब कर्मचारियों की अंग्रेजी में बहुत अंतर हो। मतलब साहित्य भी यही कहता है कि इससे सामाजिक जुड़ाव और ज्ञान साझा करने में रुकावट आ सकती है। ये अध्ययन खास है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे माहौल में किया गया खाड़ी क्षेत्र की एक एमएनसी का मुख्यालय। आप सोचिए 65 से ज्यादा देशों के लोग वहाँ काम कर रहे थे। 65 से ज्यादा? हाँ, और औसत अंग्रेजी का स्तर भी मतलब कम था। लोगों की भाषा की कुशलता में बहुत फर्क था और कोई एक भाषा बोलने वाला बड़ा समूह भी नहीं था। अरबी बोलने वाले भी सिर्फ 20% के करीब थे। तो ये तो बड़ी चुनौती वाली स्थिति लगती है। मतलब भाषा ही सबसे बड़ी दीवार बन सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ एक अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल भाषा सलाह नेटवर्क या लैन चल रहा था। लैन ये क्या है? लैंग्वेज एडवाइस नेटवर्क। मतलब कर्मचारी रोजमर्रा के कामों में, जैसे कोई ईमेल समझना है या रिपोर्ट का कोई हिस्सा लिखना है, तो वो औपचारिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे एक दूसरे से भाषा की मदद मांग और दे रहे थे। अच्छा, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग या ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीमी औपचारिक प्रक्रियाओं को वो एक तरह से बाईपास कर रहे थे। तो ये नेटवर्क क्यों पनपा? मतलब लोग क्यों एक दूसरे की मदद कर रहे थे बिना किसी सीधी उम्मीद के? हाँ, यहीं पर सामान्य ज्ञात विनिमय या जनरलाइज्ड एक्सचेंज का सिद्धांत आता है। सरल शब्दों में कहें तो मदद का लेन देन हमेशा सीधा नहीं होता कि मैंने तुम्हारी मदद की तुम मेरी करो। इसके पीछे दो मुख्य कारण या कह सकती हूँ प्रेरणाएं सामने आईं। अच्छा, क्या थी वो? पहली थी प्रतिष्ठा आधारित देना, रेप्यूटेशनल गिविंग। मतलब दूसरों की मदद करने से आपकी एक अच्छी साख बनती है, इज्जत बढ़ती है। इसे आप एक तरह का अच्छा कर्म समझ सकती हैं। इससे सम्मान मिलता है, मैनेजमेंट भी नोटिस करता है। जैसे वो स्टार पुरस्कार वगैरह? हाँ बिल्कुल, जैसे स्टार पुरस्कार मिलना। और करियर में भी फायदा हो सकता है। अध्ययन में इसका सकारात्मक संबंध केपीआई स्कोर से भी पाया गया। ये तो समझ आता है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी आगे बढ़ाना, पेइंग इट फॉरवर्ड। मतलब सलाहकार इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले कभी किसी और ने उनकी मदद की थी, तो वो उस मदद को एक तरह से आभार जताते हुए आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये एक साइकिल जैसा बन जाता है। ओके, ये तो हुई मदद देने वालों की बात, पर मदद लेने वाले यानी सीकर्स, क्या वो सिर्फ अपनी भाषा या अपने ग्रुप के लोगों से ही मदद मांग रहे थे, जिसे हम शायद होमोफिली कहते हैं? नहीं, और यही ये स्टडी और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत से कर्मचारी जानबूझकर भाषा की सीमाएं लांघ रहे थे। वो हेटेरोफिली दिखा रहे थे। हेटेरोफिली मतलब वो अपने से अलग भाषा या संस्कृति वाले पर बेहतर अंग्रेजी जानने वाले सहकर्मियों से मदद मांग रहे थे। सर्वे में भी ये साफ दिखा कि इस लैन के अंदर अलग अलग समूहों के बीच रिश्ते ज्यादा थे, जो सामान्य नेटवर्क्स में कम देखने को मिलता है। वाह, मतलब लोग खुद ही ये भाषाई बाधाएं तोड़ रहे थे बिना किसी ऊपर के आदेश के। ये तो कमाल है। जी हाँ। तो इसके नतीजे क्या रहे? फायदे हुए इसके? हाँ बिल्कुल, नतीजे काफी सकारात्मक थे। जो मदद ले रहे थे उनके लिए तो सीधा फायदा था। उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। और संगठन के लिए सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि सामाजिक जुड़ाव बढ़ा, अलग अलग भाषा समूहों के बीच भरोसा पनपा और एक तरह से सीखने का समावेशी माहौल, इंक्लूसिव कल्चर बना। और शायद इससे औपचारिक भाषा ट्रेनिंग की जरूरत भी कुछ कम हुई होगी। हाँ, कुछ हद तक तो जरूर।
अब ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि संगठन ऐसे अच्छे अनौपचारिक नेटवर्क्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं बिना उन्हें बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाए। तो संक्षेप में कहें तो जहाँ बहुत ज़्यादा भाषाई विविधता हो और औसत भाषा कुशलता भी कम हो, वहाँ भी ऐसे अनौपचारिक भाषा सहायता नेटवर्क यानी लैन पनप सकते हैं। ये प्रतिष्ठा और कृतज्ञता जैसे मतलब बहुत मानवीय सिद्धांतों पर चलते हैं और ये अलगाव की बजाय हैरतअंगेज तौर पर सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, इसे बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी पहचान, थोड़ी मान्यता जरूरी है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। तो जो नए शोधकर्ता हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से ये अध्ययन दिखाता है कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण है। कैसे किसी स्थिति की ऊपरी चुनौती के पीछे अप्रत्याशित फायदे छुपे हो सकते हैं। ये हमें सतही समस्याओं से परे देखने और ये समझने की प्रेरणा देता है कि मानवीय संपर्क कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वही बात कि समझ और सहानुभूति जी जाती है, सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार इस पर हम छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में दफ्तरों में भाषाई विविधता बढ़ रही है, तो क्या सिर्फ औपचारिक नियमों और ट्रेनिंग पर ही निर्भर रहना काफ़ी है, या फिर इन अनौपचारिक भाषा सलाह नेटवर्क्स को पहचानना और शायद बहुत धीरे से प्रोत्साहित करना लोगों को जोड़ने की एक ज़्यादा असरदार और शायद ज़्यादा मानवीय रणनीति हो सकती है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।